Anaton Ebanghelyo para Lunes sa ikaduha nga semana han Kwaresma tuig sumala kan San Lucas kapitulo 6 versikulo 36 ngadto hiton 38. Nagsiring Jesus han iya mga tinunan, pag maluluyon kamo sugad nga maluluyon an amay niyo. Ayaw kamo paghukom han iba, nga diri man kamo paghuhukman han Dios. Ayaw kamo pagsirot han iba, nga diri man kamo pagsisirutan han Dios. Pagpasaylo kamo han iba, nga magpapasaylo ang Dios sa iyo. Paghatag kamo ha iba, nga mahatag ang Dios sa iyo. Makarawat kamo hinigo god nga takos, dinasok binayog, nga nagsasapay pa. Kay gagamiton ha iyo han Dios, ang ginagamit niyo nga taraksan para han iba. Kabugtuan, ang maupay nga sumat, ang atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Atong anay kahumananak ordinasyon, may dausa nga amon kauropdan, kakikilala ko palahad to, nga nagsiring nga akon nga, may kukuno mga gawi nga, sugad kuno ako kan tatay, pari-pariho ako kan tatay. Siguro nakakadamo kita hini pakakabati, may mga tao nga nasiring, uy, sugad ka kan imo tatay. Hini na nga aton nabasahan nga ebanghelyo, nabatian nga ebanghelyo. Ginsusumatan kita ni Jesus nga itong pagin Kristiyano diri la kay hikita naglilikay hit pakakasala. Diri la kay hikita nalikay hitong pakakadarahig hiton iba. Iton pagin Kristiyano, pagin sugadan aton amay halangit. Ano iton dagwa iton at amay naton halangit. Nasa rin Jesus mismo, Pag maluluyon kamo, sugad nga maluluyon an amay niyo. Kung sugad amo init dagwayhan Dios ka, para kung bisan yan aton mga Santo Papa, anak na hinunumdaman ni St. John Paul II, ni Pope Benedict XVI, ni Pope Francis, nagsusumata aton nga iton bayhon daw kuno iton Dios, wara iba kundi it pagkamaluluyon. Iton maluluyon nga tawo, igipapakita pinagi diri pagin mahukmanon hit iba, itaton niya na dako nga inaatuba nga kuan nga ayat itaton sosyedad itaton katilingban, ini nga mga marites, ini nga nagmamarites, nagmamarisol, mga tao nga naguhukom iton iray ka sa tao. Ngan bangin nga kita mismo, nakakaghukom kita nagigan marites kita itiba. Una-una unta nga diri kita nagpapahayag hiton dagway na may kung nagsusubad kita hini kung sanglit Jesus na saring ayaw paghukom han iba, base diri ka mapaghukman. Ayaw ka mapagsirutan iba, base diri kang pagsirutan ng Dios. Kay diri kinaihan Dios iton mahukmanon, kinaihan Dios iton matalwason. Diri kinaihan Dios iton mahilig magpakaraot it iba, kundi nga magpakaupay hit iba. Hadtuan ay kuno, didtuhan panahonan mga Hudiyo, ang mga nagbabaligya merkado, kung nagbabaligya kung babaliya ang kahin trigo, an ira burutangan, an pinakagantang, ira laan itong ginbabay, o basi damo an may sulod. Ngan nakakasulod na nga ni hindamo, nga dagod hit pagsulwak. Asa ito pagpakita aton hitong barang kasuratan na binahining nga ebanghelyo ang kamaluluyon han Dios. Nga nagsusulwak it kamaluluyon Dios punong pa man ni Pope Francis, iton Dios diri nahunong hiton pagpasaylo, pagkaluoy ha aton. Hikitala it diri na aro ha iya hin pagpasaylo. Sanglit bagwatan it aton kalakat it atong kinabuhi kabugtuan. Tumanata na iton tinuod nga kahulugan hit pagkatinunan nga usa nga tao nga sugad han amay. Diyos amay nga makakarahom, pasaylo kami han amon kakulang hin pagsubad ha imo. Ngantagi gad kami han imo grasya, pasamalan imo Espiritu Santo nga amon ini mabag-o, sumala han pagkinahanglan han amon ni kasitaw. Ibaro kami hin paghigugma, suga na ikaw mahigugmao na amon. Nga diri mahukmanon, kundi
nahataghin pasaylo. Nga kami hibaruhin pagin mahinatago na pagpasaylo, suga na ikaw naging mahinatagon kaamon, ani mo pagpasaylo an amon mga sala. Pinaagi ka ni Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.